ছিলেন এক রাজা ছিলেন। শিকার করা ছিল তার শখ। পাখির মাংস না হলে তার ভাতই হজম হতো না। তীর ধনুক দিয়ে তিনি সব সময়ই শালিক বক আরো কত পাখি মেরে আহার করতেন। একদিন মধুকর নামে এক যুবক রাজাকে এ ধরনের কাজে বাধা দিয়ে বললেন, মহারাজ, আহারের তৃপ্তির জন্য আপনার পাখি মারাটা ঠিক নয়। আপনি বোধহয় জানেন না। আপনি বোধহয় জানেন যে পাখি মানুষের খুব উপকারী বন্ধু। চড়ুই শালিকের মতো পাখিরা শস্য খেতে ক্ষতিকারক পোকামাকড় খেয়ে শস্য রক্ষা করে। আসলে পাখিরা কৃষকের পরম বন্ধু। তাই জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য আপনি পাখি শিকার বন্ধ করুন। কৃষকের কথা যুবকের কথা শুনে রাজা তো ক্রোধে অগ্নিশর্মা। এখন জবাইব এটা। আর করোনা যদি অনেকটা কমে গেছে গিয়া, কোন জায়গায় কমছে আবার কোন জায়গায় কমিয়ে বাড়ে। আবার হঠাৎ কোন সময় আসবো ঠিক নাই। গত বছর আমরা দেখছি 2020-এও আইসে, 2021-এ আইসে এবং 2022-এও হয়েছে। 2022-এও স্কুল বন্ধ আছে কতদিন। বন্ধুরা বাটো আমার একটা দিলাম একটা আমি আমার নিজের দিকে আমার গরমে যান যায়। আপনি একটু বাড়ি দিন যাইন। মুখে লাগাও আমি
हाइलाकांदी जिले के लालाबाजार क्षेत्र के रहने वाले जाने माने शिक्षाविद लक्ष्मी विलास कालवार द्वारा विभिन्न क्षेत्र में उन्नयनमूलक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। एक तरफ जहां कोविड-19 के चलते लोग परेशान हैं, तो इसी दौरान कई क्षेत्र में चिड़ियों की हालत नाजुक देखने को मिल रहा है। कई क्षेत्रों में चिड़ियों के अनाज तथा उनके खाने के दाने भी प्रदान नहीं किया जा रहा है। लेकिन प्रकृति के इस परिवर्तन के चलते जहां प्रदूषण कमा है, तो इसी दौरान कई क्षेत्र में कुछ अनजाने प्रजाति के चिड़िया अपने अपने डेरा छोड़कर दूसरे क्षेत्र में आ रहे हैं। लालाबाजार सहित कई आसपास के क्षेत्र में ऐसे भी चिड़िए इन दिनों आ रहे हैं और जिसके चलते लोगों में काफी हद तक खुशी की माहौल है। इन चिड़ियों की निगरानी के साथ साथ सुरक्षा की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लक्ष्मी निवास कालवार ने अहम भूमिका निभाते हुए अपने खुद के द्वारा बनाए गए कुछ परिणामों का अंजाम दिए हैं। चिड़ियों की सेवा के साथ साथ उन्हें दाना निगलने की व्यवस्था करते हुए वे कई कर्म पद्धति अपने हाथों लिए हैं। सेवामूलक गतिविधियों को अंजाम दिए जाने के उद्देश्य को सामने रख तथा प्रकृति के साथ चिड़ियों की जो संपर्क है उसे बरकरार रखे जाने के उद्देश्य को सामने रख उन्होंने विस्तारित तत्व उजागर किए और इस संदर्भ में लोगों को जागरूक भी किया। नमस्कार, मैं लक्ष्मी निवास कलवार, वरिष्ठ अध्यापक। कोविड-19 के तहत लॉकडाउन के चलते मैं शिक्षा के साथ साथ कई तरह के सृजनात्मक कामों के साथ जुड़ा रहा हूँ और इनमें एक है भूखे पशु पक्षियों का आहार देना। लॉकडाउन के समय इंसानों के 2 वक्त के खाने जब मुहाल हो रहे हैं तो पशु पक्षियों को क्या कहने। मेरे घर के आसपास रास्ते के सामने घूमते हुए पशु पक्षियों को मैं नियमित आहार देता हूँ। गायों को, कुत्तों को और पंछियों को दाना और पानी देना मेरा नियमित कार्य बन गया है। मैं अपने दूसरे कार्यों के साथ समय निकालकर इनके लिए भी दाना पानी संग्रह करके देता रहा हूँ और इससे मुझे खुशी भी मिलती है और मैं इनका सेवा करके भूखे लोगों को कुछ सेवा करके मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। जहाँ तक पंछियों का सवाल है, पहले 2-3 किस्म के ही पंछी आया करती थी जिन्हें मैं ज़मीन पर या छत पर दाना दिया करता था। अभी कई किस्म का नए पंछी आने लगे हैं जिनके लिए मैं एक विशेष रूप से एक स्टैंड बनाया हूँ। बैठे बैठे इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये लकड़ी है, पुराना लकड़ी 2 साइड में लगाकर इसका स्टैंड बनाए हैं और ये ट्रे एक मतलब चलनी था, चलनी को मैंने ट्रे बनाया, नीचे थर्मोकोल लगा के, नीचे थर्मोकोल लगा हुआ है और उसके बाद इसमें दाना और इसमें पानी होता है। तो ये पेड़ के पास लगा देते हैं, यहाँ से पंछी दाना और पानी ले सकते हैं और लेते हैं। ऐसे कार्य करके मुझे खुशी मिलती है और इसे मैं अपना श्रम और समय का सदुपयोग भी मानता हूँ। धन्यवाद।
B D C A D A E A F F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. কিছু খায়া খাইও বিজ্ঞান বইতে পাইবা যে আয়রনটা আমরা শরীরে খুব জরুরি। আমরা শরীরে রক্ত আছে না, আমাদের শরীরে রক্ত আছে, রক্তের মধ্যে আয়রন থাকে, হিমোগ্লোবিন থাকে। যদি আয়রন কম হয় আমরা তাহলে হিমোগ্লোবিন কমে যাবো গিয়ে। আয়রন যদি কম হয় হিমোগ্লোবিন কমে যাবে, তখন অ্যানিমিয়া রোগ দেখা দিবে। অ্যানিমিয়া রোগ দেখা দিবে। তো ওইটাকে বাঁচার লাগে আমরা আয়রন জাতীয় খাদ্য খাইতে লাগে, সবুজ শাকসবজি খাইতে লাগে। যদি আয়রনের এমনি অভাব ঘটে তাহলে কি আমরা এই ট্যাবলেটটা আমরা খাই যাবো। এবার এক একটা করে ট্যাবলেট দেওয়া হইব, সে আয়রন ট্যাবলেট। আয়রন দিল কি লোহা, আয়রনের পাতলায় বলবো ওই লোহা, কিন্তু এই আয়রন রক্তের মধ্যে থাকে। আয়রনটা আমরা শরীরে লাগিয়ে রক্তের লাগে খুব বেশি হবে। তাহলে এই ট্যাবলেটটা দেওয়া হইব, খাইলে কোনো ক্ষতি হয় না। আমরা করে তারপরে হাত করে একটা জল দিয়ে খেয়ে যাবে। হ্যাঁ, বাড়ি থেকে কমিয়ে বাড়ি থেকে খেতে পারবে তো। এটা ট্যাবলেট, এটা আয়রন ট্যাবলেট। এটা খাইলে কোনো ক্ষতি হয় না, খাইলে লাভ আছে। আর মেয়েরা কিন্তু বেশি দরকার এটা। আরো আগে আছে বিভিন্ন কমিয়ে দিল। किसे दे दिया आयरन दे दिया जिसका तो ये बेगर पुना मुझे रखो देखो जाते पड़ेगा। हाँ अगर तो पूरा दीदी को दे दो, हाँ कैसे बोल दो। हाँ इधर तो पूरा मुश्किल है आएगा। हाँ आज मैं चलमस हाई सेकेंडरी स्कूल में आया हूँ एक छोटा सा सर को भेंट देने वाटर प्यूरिफायर। और सर एज ए एकेडमिक इंचार्ज बहुत ही अच्छी तरह से स्कूल में जो एकेडमिक पोर्शन है अच्छी तरह से चला रहे हैं, सभी खुश हैं। और अभी मैं इस प्यूरिफायर इसलिए सर को देना चाहता हूँ, मेरा इस तरह से छोटा सा भेंट होगा क्योंकि बच्चे को थोड़ा प्योर पानी की भी ज़रूरत है। तो मैं
मेरी तरफ से एक छोटा सा भेंट होगा। और लास्ट ईयर में कोरोना था, इस ईयर में भी फ्लड की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, तो थोड़ा सा अगर बच्चों को प्योर पानी मिल जाए तो इससे ज़्यादा खुश और कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं एक छोटा सा भेंट सर को देना चाहता हूँ चलमस हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो सर हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू चंद्र बाबू, आपकी हेल्प के लिए, आपने जो सोचा स्कूल के लिए और आप जो महसूस किया कि स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है एकेडमिक या फॉर एकेडमिक, और आपने जो गिफ्ट दिया है बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होगा, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा होगा इससे, और बच्चे साफ सुथरा पानी पी पाएंगे। आपका जो सोच है उसको मैं सलाम करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ इस अनमोल गिफ्ट के लिए जो बच्चों को बहुत काम आएगा। धन्यवाद। আচ্ছা, তোমরা কি করছো এখানে? তোমাদের নাম কি? আমার নাম উমা তলোয়ার। তোমার নাম কি? তোমার নাম কি? তোমরা কোন ক্লাসে পড়ো? এখানে কি করছো তোমরা? আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার বলেছেন সাধারণ ভালো কাগজ বার করতে, যেটা আমাদের ব্যবহার করতে পারে। হ্যাঁ। কাগজ বাঁচলে গাছ বাঁচবে। হ্যাঁ, কাগজ বাঁচলে গাছ বাঁচবে, সুন্দর কথা। তো তোমরা তো এটা নতুন শিখেছো না আগে থেকে জানতে? নতুন 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 শিখেছো। এইভাবে কাগজ বাঁচাতে লাগে না? কাগজ গাছ থেকে তৈরি হয়। হ্যাঁ, তো কাগজ বাঁচালে কী হবে? গাছ বাঁচবে। গাছ বাঁচবে, পরিবেশ বাঁচবে। গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। ঠিক আছে, তোমরা ওটা ঠিক আছে, আলাদা করতে থাকো। একটু ভালো কাগজ পেলে তোমরা রাখবে, ওটা কাজে লাগাবে। হ্যাঁ, আর ওটা দিয়ে তোমাদের কি মনিটর বুক বানানো হবে নাকি? তো না, হ্যাঁ, এটা তো কিন্তু কাজে লাগাবে তো। এটাকে কী কাজে লাগাবে? ক্লাস মনিটর বুক বানাতে লাগবে। মনিটর বুক বানাতে, হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। এখন তোমরা অফ পিরিয়ডে এই কাজটা করছো, এখন তোমার পিরিয়ড নেই, ক্লাস নেই, অফ পিরিয়ডে কাজটা করছো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। I have brought a new concept of chain irrigation for our students, particularly senior secondary students, who can give their one valuable hour after school to this kind of children in the rural areas. They can have the remedial and special teaching for at least 2 or 3 LP school children surrounding their localities, surrounding their habitations, so that this kind of children who are upcoming in upper classes, upper standards, and also upcoming as future responsible citizens would be able to enhance their learning development to some extent. And this effort is going on at my instance, at my guidance and monitoring throughout in this locality with the senior secondary students of Chalmers Memorial High School, Katlikera, which is a vast radius of around 400 kilometers. Thank you. मेरे आहार करतें একদিন মধুকর নামে এক যুবক রাজাকে এ ধরনের কাজে বাধা দিয়ে বললেন, মহারাজ, আহারের তৃপ্তির জন্য আপনার পাখি মারাটা ঠিক নয়। আপনি বোধহয় জানেন না। আপনি বোধহয় জানেন যে A for apple. B for book. B for book. C for cat. C for cat. D for deer. D for deer. E for elephant. E for elephant. F for fish. F for fish. G for grapes. G for grapes. H for heart. H for horse. I for ink. I for ink. J for jackal. J for jackal. K for kingfisher. King for kingfisher. L for L for L. lotus. L for lotus. देखिए M for mango. M for mango. Mango माने आम. Mango মানে আম.
N for nose. N for nose. O for orange. O for orange. P for parrot. P for parrot. Q for coil. P for coil. R for rose. R for rose. S for ship. S for ship. T for telephone. T for telephone. U for umbrella. U for umbrella. V for vegetable. V for vegetable. W for wool. W for wool. X for X for mouse. Xmas. Xmas. Y for yak. Y for yak. Z for Z for zebra. zebra. নমস্কার, আমার নাম প্রিন্সরি। আমি কাটলিচড়া চালমার্স মেমোরিয়াল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের 12 ক্লাসে পড়ি। আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার সম্মানিত লক্ষ্মীনিবাস কালওয়ার মহাশয়, উনি আমাদের বলেছেন কয়েকজন গরিব ছাত্রদের পড়ানোর জন্য। আমি তাদের পড়ানো শুরু করেছি। স্কুল ছুটি হওয়ার পর তাদেরকে ঘরে এসে আমি পড়াই। খুবই ভালো লাগছে তাদেরকে পড়াতে। এবং শুধু আমি নয়, আমাদের ক্লাসের সকল ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা গরিব ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদেরকে পড়ানো শুরু করেছে। তো বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ আমাদের লক্ষ্মীনিবাস কালওয়ার মহাশয়কে। ধন্যবাদ। বেল, খেজুর, লিচু, আম, স্বাদে ভরা তরমুজ, কলা, আপেল, জাম, ঝুড়িতে রয়েছে বেল, খেজুর, লিচু, আম, স্বাদে ভরা তরমুজ, কলা, আপেল, জাম। বন্ধ করে দে। नमस्कार, मैं शुमा दुबी। मैं कटली चौड़ा चालमार्स हाई सेकेंडरी स्कूल का स्टूडेंट हूँ और स्कूल प्रेसिडेंट हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे लक्ष्मीनिवास सर जी ने हम लोग को बोला छोटा गरीबों को बच्चा को ट्यूशन कराने के लिए। अच्छा लगा, हम लोग कराया, बहुत अच्छा लगा। और सर से बोलना चाहती हूँ कि सर आपने जो ये मतलब हम लोग को बोला पढ़ाने के बाद तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि गरीबों को बच्चा को शिक्षा चाहिए फ्री में, और हम लोग का भी कुछ उसमें से टैलेंट हो जाता है। थैंक यू सर। Color is milk. Milk is white. মানে দুধ